Hi guys, tayo guys tayo guys ngayon. Vlogs lang tayo guys. Ito lang tayo guys Pre. Pare. Pare. Pre. Paila mo kailan daw? Pare. Uy, paila mo. Bakit na ano pare? Bakit na ano yan? Pre. Why are you crying? Pre. Lang Deliver puno na pare ano. Grabe, punong-puno talaga si pare. Talagang malapit tayo parang choco Punong-puno Pare no. Ayan punong-puno pare Puno yan hanggang baba